Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, ajunan para alim, para ulama, para guru, para sepuh, wabil khusus Kiai Haji Lukman Hakim, wabil khusus Kiai Haji Romil Ilyas, wabil khusus Kiai Haji Khalilur Rahman, wabil khusus Kiai Haji Samsul Arifin, juga nan sadeja kiai-kiai serang ulama-ulama selain setak bisa abdi nasebut setong persetong, namun kadinto tak ngurangin rasa hormat abdi ke ajunan sadeja. Sebagian gola muljaki ajunan sadeja seampun hadir ke tempat kadinto samu keesran Allah subhanahu wa ta'ala hadir betul ajunan sadeja di tempat kadinto kecatat kebagusan seketerima muka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kalaban talaffuz alhamdulillahi rabbil alamin, minangka kabar nikmat betul ajunan sadeja dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira bisa apalkom oleh tempat kadinto dalam keadaan sehat walafiat. Kaduga lepon betul-betul matarakin sallallahu alaihi wasallam ke keajunan kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedak lima kelawan badan beliau abdi nasebutkan gaul ajunan saja bisa yang kes dari petengah alam kebutuhan, yang kes dari keteraan alam keilmuan, yakni kelawan badan agama Islam sareng iman. Para rabu sebelum kaulah muljaki sebelum abdi nyon pangapora, karena estonab dina tak biasa juk tojuk yade paringin korse ka adito pas bedemi jana abdi na kana ki saomola sami saran bagi stokang nepu terbang ka adito kimon nambes na tuaan ki dengan nyaman pun roben di pas sampai jenggu manika sakoni di mas ki pendenan jadi tak pakai todus teka tujuh lagi ada sekali itu kibolan abasna teka asal umuran benak karena manika dan gula abasna kibot tua robenan. Jadi abdina satuluna epon abdina on pangaporoh tako beda negang kolangan ka itu punten abdina beni akurunna kengkun ka adito na mungkar napon pakonan dari tuan rumah. Saya kena abdina kau tuju ka adito mana bi tuju bebe tuju ka di tuan rumah. Para rabu sebutan kau muljaki punten ada gambar ribut ini dan malma ibaratnya telepon dan tulen foto bubar di mikir ya tak ingat lagi awak cerita gini belum ngetek garam apa foto biar aja boleh nangin budin dan ini kayaknya budin aku cur. Para rabu sebutan kau lemon jaki betul kau udah sengajunan saja kadinto hadir di tempat kadinto. Pon apa maksudnya? Pon apa maksudnya? Abah kadinto nyampedanin dari undangan tuan rumah. Tuan rumah mah beda acara marabu para panjenengan saja, marabu para guru, marabu para masyayikh. Pon apa maksudnya kadinto? Salah kadinto ngluangin biaya, berbiaya atau beli semoni. Pon apa bisa mengorbankan dari pon apa saya kan di abah
kangkul acara tadi Kak Dinto. Maka maksud dari epon tuan rumah merabu betul gula jurus terjadi Kak Dinto sepertama dalam rangka zikro Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mut ngimutin kelahiran epon ajunan Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadim Kanjeng Nabi lahiraki Kak Dinto bulan Rabiul Awal tanggal 12 are Senin. Tak pun apa takal samangkian pun tanggal senapa? Tanggal dulek selekor mulot. Ya kan mungkin cek sakingan pah ipetep akad tanggal 12 hari Senin panika malarat polan. Tak kira-kira temu ni pah tolos tak alot mulot. Jadi tekan sepenting kan tu tepak bulan mulot, maka Kak Dinto titi tuan rumah pakun mebede. Pun apa mak pas mebede sa Kak Dinto acara sa Kak Dinto ngak-ngi. Maki ipa bede acara ngak-ngingan ketika Kak Dinto karena abe aroma sebunga. Aroma sebunga bede Kanjeng Nabi aroma sebunga bede orang si bisa nyelamat aki abe dari kecelakaan. Jadi abe yang karena bunga Kak Dito. Ing kijaringan aras fahtazal arsyu taraban wastibsyaro. Aras Kak Dito bunga. Istibsyar aroma sebunga kalaban lahir karena sekejap aki beda setong orang yang sesakat mulja lahir aki nang bumi sebunga langi. Wazdadal kursyu haibata wa waqara wa amtalati samawati anwara langi pun ketera sampai Syifa Kak Dito ni bini asmana Syifa yang kikan itu seorang perempuan senyangke Kanjeng Nabi Kak Dito membuat sebuah pengakuan bahwa ketika Syifa Kak Dito naremah Kanjeng Nabi langsung Kak Dito bedenur sesangat luar biasa saengke istana si bedeneng Syam Kak Dito jauh dari Mekah sebab enur Kanjeng Nabi waktu Kak Dito sampai Padang kadorina teheran nur Kanjeng Nabi. Ketika ditolakaran manusia itu benih manusia sabiasa. Milan yang sebut aki dalam karang Syekh Abdurrahman Ad-Daibai dalam salah setong hadis seserang Syekh Abdurrahman Ad-Daibai karito etoles dalam karangan epon al haditsus tsani an Atha ibn Yasar an Ka'ab al-Ahbar. Ketika itu Ka'ab al-Ahbar kadinto termasuk salah satu pendeta saya masuk Islam mah seiman dek ke Kanjeng Nabi kan itu berakhir. Karena Ka'ab al-Ahbar kadinto kengki ngantos data lengkap tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedipun apa ceritanya? Allamani abi at-taurata illa sifran wahida. Cek pon kal ahbar Kak Dinto engkok bi ahba ia ajarin kitab Taurat. Kitab Taurat engki Kak Dinto kitab seetoron akid akan Nabi Isa alaihissalam. Le kitab Taurat kan teh sebut aki cek ku laku Kak Dinto bede bekal bede nabi setong nabi. Setuju kesana kitab Taurat kan tu ya jeraki dah Ka'ab al-Ahbar. Kecuali bersetong selembar tak ya jeraki dah Ka'ab al-Ahbar kan itu. Sarang aban nak selembar kan itu sabe bedin peteh pas etaro. Jadi Ka'ab al-Ahbar kan itu menunggu apa namanya mana data lengkapnya. Jadi tak kita lestari kian. Saenggeuna sanasa Kanjeng Nabi kan itu ampun bede, Kanjeng Nabi ampun diutus. Lahirnya di Mekah, hijrah nada ke Madinah. Bada setong bolana. Wa sultanuhu bisam, kerajaan Kanjeng Nabi, kekuasaan Kanjeng Nabi Kak Dinto meliputi Mekah, Madinah sareng Syam. Jadi waktu Kak Dinto Kanjeng Nabi nggih namung bisa menaklukkan Madinah sareng Mekah. Lha ampun depak kemasan Sayyidina Umar pas baru lestarian dari Sayyidina Umar kan itu ampun sudah menjadi khalifah setelah lestarian Abu Bakar maka kali itu pas Syam baru bisa ditaklukkan sareng umat Islam ben semimpin kali itu Sayyidina Umar lepah buruh
Karena data kali itu ampun lengkap Kanjeng Nabi wulida bi Makkah ilahiraki nang Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah. Hijrah na Kanjeng Nabi dak ka Madinah. Peristiwa hijrah kali itu peristiwa sangat luar biasa. Apa sareng Allah Taala Kanjeng Nabi mak pakon hijrah. Karena nang Makkah Kanjeng Nabi kak dito terintimidasi. Kanjeng Nabi eseksa. Orang Islam sakoni nang Makkah kak dito. Sakoni. Sehingga untuk Kanjeng Nabi ada dakwah kak dito. Untuk Kanjeng Nabi ada dakwah nang Mekah tidak leluasa, banyak pigelai kasa. Jadi serang Allah Taala pakon hijrah dak ka Madinah. Bagian orang-orang Islam si bedeng Mekah satu justru berangkat dimin serang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas bulan taran kalinto Kanjeng Nabi miyos pasan dak ka Madinah. Ben miyos sakaan to Kanjeng Nabi tek nitek. Mulai dari Mekah ke arin toki transit di minda ke gua Tur nang gua Tur ke arin toki tabang bi orang yang kafir gion sampai Kanjeng Nabi berdalamnya gua serang Sayyidina Abu Bakar selama 3 hari. Apa napa kan tako bahkan orang kafir kan tuh gun kare sekoni si bisa ngulat na Kanjeng Nabi serang Abu Bakar si berdalam gua kare sekoni sampai Abu Bakar kan itu mular Kanjeng Nabi abdina tako kan orang kafir atau nih sekoni ibu kebebe kesokona padeng abdin serang ajunan kali itu mular Abu Bakar kengkun pas serang Allah Taala Kanjeng Nabi itu rin wahyu la takhaf innallaha ma'ana la tahzan ini la takhaf la tahzan innallaha ma'ana empon Abu Bakar tak usah sedih innallaha ma'ana Allah samangken bedeben guleben sampean panika. Itu dia bukti Abu Bakar kartu sangat tako mandak Kanjeng Nabi cepun Abu Bakar mungkin abdinah saya pate ibu orang kafir pun apa jaring gun abdinah yang setong keng gunung Nabi ayunan Kanjeng Nabi bi orang kafir saya pakai kening kak itu setuju umat si bakal kehilangan orang mulia setuju umat si bakal kehilangan orang bagus setuju umat si bakal kehilangan seorang tuntunan pas langsung turun kali itu. Jadi pas terang Allah Taala juga nan lobang gua kak disa pas nyoro dek kak makon dek kak belabah kang kui bayi napa kasa bayi Roma. Jadi jek sakingan mon lakar edelem beda orang berarti belabah akhirah artinya Roma na belabah karot akhirnya beda. Akhirnya kita pasti pangki selamat Abu Bakar serangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telo areh nang edelem kak itu. Lastari dari telo hari kadinto karena pun dikira-kirakan orang kafir yang ataupun sobung terus melanjutkan perjalanan dek ke Madinah. Perjalanan dari Kuwait Tur dek ke Madinah kadinto ditempuh selama seminggu. Lalu mampa mana bidimin. Tak semakin punya sepeda, punya motor. Jadi kiai nyaman semakin mereka. Mohon parlo ekoniin, jemput kengten kibur ekoniin gula. Sepedaan TV dengan sa. Todos manikonin. Dengan Kanjeng Nabi diminta itu perjuangan kang kui medepa Islam dek kebetulan kolujuan samangkian kak dinto melalui kesulitan sangat luar biasa. Azizun alaihi ma anittum Kanjeng Nabi kan itu. Arum masa berek menabi pun apa se bedes eka berek sareng umat. Falamma mata abi fatahtuhu. Jadi jabuna kapalah berkadin to salah staren angko ada tahu lah jak beda Nabi Muhammad lahiraki nang Mekah hijrah ndak ke Madinah. Jadi salah staren abana seta pas buka gila kertas setong ka disa. Mangkana ternyata nang ikadisa ese keterangan jak bakal beda Nabi. Saja pun gila lahir di Mekah hijrahnya Madinah bon kekuasaan ka sampai ke negara Syam. Lepas akhir kapalah berkat itu iman dek Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kengkun Kanjeng Nabi kan ampun sobung. Kanjeng Nabi ampun sobung. Termasuk puten kalau serang ajunan setuju semangkin kalian toh. Iman dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman dek Allah Taala. Padahal Kanjeng Nabi ampun sobung. Kengkun kan kalian toh berokana. Baru karena dimin kali itu orang-orang silakan lakal cengkal. Serang Kanjeng Nabi ampun sudah dibasmi
akhir Islam bisa dapat dekat beten gala ajunan saja. Yakunu khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam. Nabi Muhammad dia nabi si paling bagus, padahal Nabi Muhammad kadinto Rabu paling akhir. Bahkan nabi-nabi selain sepudaki dalam karangan selain dari Imam At-Tibai kadinto kalaban berokan kanjeng Nabi. Nabi-nabi selain kadinto justru ngoleh derajat setinggi mungku Allah Subhanahu wa taala kila huwa Adam. Jadi dimin kadinto waktu nur Nabi Muhammad. Etingale sareng malaikat mereksanin dek Allah taala. Allah taala beuk nur kadinto beuk nur Nabi Adam. Ma'an-nur itu luar biasa. Ternyata apa dengan Allah Ta'ala? Qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Bani justru Adam dia oleh derajat setinggi mungku sengkok karena berokanan nur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam dia pernah ngelakonin setong kesalahan dak Allah Ta'ala. Nyon sapora dak Allah Ta'ala, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammadin faghfirli. Ya Allah abdi nyon sapora dak kajunan kalaban haknya, kalaban barokana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faghfirli nyon apa ngapora abdi. Allah Taala mereksani ni Adam dak remban mak bisa tahu cengkor ya. Mak bisa tahu beance bede makhluk seanya Nabi Muhammad. Tebuna Nabi Adam katipun apa? Abdi nama tauningah di waktu ajunan nyiptaki abdina pas nyabe ero dak abdina ngabas dak atas pas bade tulisan ineng pang aris la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ben abdina yakin tak kira bade sitongnya mai pecampo sareng asman ajunan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kecuali nya maka adin to sareng ajunan lakar eka senengin. Dawun Allah Ta'ala ya munda ya bener ban Adam. Innahu min dzurriyyatik Muhammad reta masuk dari nak po tanah baan. Muhammad reta po tanah baan. Wali ajlihi khalaqtuka ban karena Muhammad reta ko biban. Baan de bingko ciptaaki. Jadi Nabi Adam kasab bade sareng nabi-nabi selain king kuncukeun karena barokana kejengkus te Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga karena karin itu menunjukkan kemuliaan kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulaku orang yang masyarakat itu posang. Jadi kulaku itu posang saja. Lekal itu termasuk dari faedah ngauningin hadis kadito. Kadito nang hadis. Jadi cepon ulama manabi betul kalau junan saja oning kadito. Oning cerita dia ngain sampai kulaku betul kalau junan saja tada umur. Maka insya Allah kulaku nang emasar betul kalau serang ajunan tak bakal posang. Kenapa cara tanah? Iki kadito kulaku debuna kanjeng Nabi dalam setong hadis kulaku manustori pun kepanasan kebi. Neka kipas neka pasangin benih pun apa? Suap. Malah tak posang. Gimana Nabi pekun panas? Tak pun apa jaga aja. Jadi kulaku manusia kan posang panas. Pas bedes ausul setong derma menentarkan Nabi Adam. Pola Nabi Adam dari makhluk Allah Ta'ala pertama. Nabi Adam bersenang neng swarga. Nabi Adam selangsung serang Allah Ta'ala ciptaki tibi. Derma pola menentarkan Nabi Adam. Mayu minta tolong ke Nabi Adam malah serang Allah Ta'ala langsung fotos dia. Sebelum Nabi Adam enja engkau tak bisa. Entarkan Nabi selain. Entarkan Nabi Nuh. Nabi Nuh ngiring kantor ketipun apa abdina. Sudah aja orang itu posang. Mana Nabi tak tulis foto sagini ser orang kayak itu. Jadi Nabi Nuh ketipun aja Nabi Nuh. Oh lah engkau tak bisa kia. Engkau lamba pernah andi setong doa si mustajab ternyata bingko doa kangkui tangkau male sapuen di atas bumi. Oh lan kan kau mana Nabi Nuh karinto Nabi Nuh selasa bid ampun. Sangat ngatos 50 tahun ada wadah ke kaum ternyata seiman tak lebih dari 100. Sangat ngatos 50 tahun seiman dak ke Nabi Nuh tak lebih 100.
Teti tak apa beno jeung. Akhir kan jeung sareng Nabi Nuh, ya ampun ya Allah, teti mangke sakingan manabi ampun keng lakarla orang kado tanda noro abdina tigel bengok esapon nasaos lepas bede tragedi jika adinto banjir terbesar yang terjadi di muka bumi ben kado tak bakal terjadi boleh kecuali lebih leting lagi amat mandaran tak kejawab dan kula sareng ajunan saja. Jadi Nabi Nuh karena Nabi Nuh kanto adu sakadin toh merasa bersalah. Sebagai utusan Nabi Nuh itu merasa belum sukses ada wadah ke kaum. Pas itu agi sakadin toh. Jadi Nabi Nuh aroma sandi salah tak pantas kang kui matoda ke Allah Taala malih cepet manusia kanto potos. Mius doa ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kanto kakasen Allah Taala sampai karena dari netakon Nabi Ibrahim doa ke Allah Taala sampai munyin jantung ekeding jarak 1 mil. Munyin jantung ekeding jauh nih. Dari netakon doa ke Allah Taala Nabi Ibrahim kali itu sampai munyin jantung ekeding mulai dari hijau. Jabun Nabi Ibrahim menjang kok tak bisa mangkat ke Nabi Musa. Mius ke Nabi Musa apa ada juga Nabi Musa alasna Nabi Musa apa enjak engkau tak bisa engkau lambak gini itunya pernah maaten orang tak sengaja. Nah pokok orang yang kun pas santak gelutan norok ben-benya benar. Dari kekuatan Nabi Musa. Engki Nabi Musa itu kini kini waktu ni rabat Fir'aun. Jadi serang Fir'aun yang pen. Fir'aun kan tu jenggun kan lanceng. Tak sengaja bi Nabi Musa itu ku esen deluruk kebi. Jenggun dek sekali. Abo. Nah kanak re. Fir'aun kan karena sebelumnya mimpi bahwa bakal beda setong beji yang akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Fir'aun paling kejam. Raja paling raja, aromasa paling raja. Berlakarlah curiga ada ke Nabi Musa Fir'aun panikah. Kengkun sareng Sayyidah Asia. Empon Musa nikah beji nikah karena beji enten benih. Torimian muntah para jadi jetilas tarena nyabut jenggur Fir'aun pas Nabi Musa gak dinto. Parengin mainan antara apoy antara mardah ben ponapade eureun setongna. Ternyata Nabi Musa itu mudut mardah pas edeur. Untuk menunjukkan bahwa Nabi Musa itu benar-benar bayi seperti biasanya. Malah Fir'aun tak curiga mun pas ketemu Fir'aun. Karena Nabi Musa paten. Dengan itu termasuk cara Allah Taala kang kui masalamat Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa itu dari saking kuat pernah tabang bi Musona. Jadi sampun tabang sareng Nabi Musa Etorkop tak sengaja angki pola laonan mun pun Nabi Musa king kun karasana. Santak geluh norok ban nyaben. Jadi Nabi Musa todus ke Allah Taala. Enja engkau tak bisa. Allah Taala setiap perpaan tukah tak pernah tukah sebelum engak setia bentak pegal tukah sama naria. Tukah itu Allah Taala tukah bugin para nabi ngetek saja. Seorang Nabi Musa entar ke Nabi Isa. Nabi Isa juga tak bisa. Akhir terakhir miusda ke pasera. Sang Nabi Isa miusda ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat ada kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir kanjeng Nabi ka adinto pas miusda ke baban ars. Asujud ka Allah Taala pas langsung edebu sareng Allah Taala Muhammad Allah aja sujud, jaga angka aja nak kebuan. Irfa ra'sak angka Muhammad. Saltu tomar ben minta apa buat ibu sengko. Isfa tu syafa. Ben mungkin minta pertolongan, mari bina pertolongan bingko. Dan kanjeng Nabi ana awwalu syafi'in wa awwalu musyafa'in. Engkau riah tong setongan Nabi silu gelu oleh pertolongan ben silu gelu bisa beri pertolongan deka sedaja le makhluk e waktu kadinto. Jadi mun sampean meniki ngaen sampai ku lagu. Mangkana kato parloh libeli ceritakan itu cepon setong ulama faidana cerita kadinto man Nabi aba terus ingat sampai aba kadinto ku lagu ngadep deka ajune pun Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah ku lagu kadinto tak po.
Tak posang, oleh bocoran nampon. Jadi gue lakuin waktu nama manusia posang. Posang berarti kita ngeding kabar berarti. Langsung miusdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ampun ngambek kali itu laku. Ampun ngambek setuju para nabi termasuk kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pas saya buat kisah kanjeng Nabi dak Allah Subhanahu wa taala ya ummati ya Rabbi ummati ya Rabbi ummati telo kali. Ya Allah ummat abdina. Ya Allah ummat abdina, ya Allah ummat abdina. Jadi kayak nggak sering kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan toh boten kaula sering ajunan sateja kanjeng Nabi mulai para saya sebelum saya pas saya sebut ummati ummati tang umat takok kanjeng Nabi ko bater tang umat ni mari nang kumun pangko tak tang umat ya. Tadi saya bimbing penderongku kanjeng Nabi saya tu murtad kapi. Orang-orang Mekah itu kak itu. Oh, sudah beda Abu Bakar kak itu. Saya memperjuangkan. Waktu kanjeng Nabi kiburu bungu dari kopur. Ya Jibril aina ummati, Jibril di matang umat. Periksaan sedang kanjeng Nabi. Jadi mangkan aku lakukan itu Nabi ampun depak kasih tong masa sebutan kalau jenis sebut mahsyar kak itu. Orang sedaya jena posang Nabi aba katuki ingat cek berdekas Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek entar kasih lain. Langsung not juga ka kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kun kadin to usaha aki kanjeng Nabi malai kenal dek ka aba. Ketipun apa cara nak kenal dek ka aba kalaban mabanyak maus selawat. Di min waktu kanjeng Nabi ibadah para sahabat maus selawat. Berdesa tong ulama karito amin peh rabuin kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama karito pas matur dek kanjeng Nabi abdina ummat ajunan. Kanjeng Nabi tak toleh. Kanjeng Nabi abdina ummat ajunan. Tak toleh kanjeng Nabi. Tak yolati sareng kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi abdina ummat ajunan sampai 3 kali. Diundang kanjeng Nabi pun apa? Siapa beun? Kau tak kenal je. Coba kanjeng Nabi. Abu ulama kantung langsung mulai. Udah mak kanjeng Nabi mak bisa tak kenal ke sengko. Padahal kau di umat tah. Akhir ulama kali itu karena sadar kanjeng Nabi tak kenal mungkin karena kau tak macaan selawat ke kanjeng Nabi. Pas lestari ke adin toh, dalam saben arena mewajib dak ke aban kang kui mau selawat 100 kali dak ke kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat pun apa bisa awas paling pendek tak pun apa sallallahu ala Muhammad. Tak pun apa. Malah selanjang tak pun apa. Seperti niat aba kadin toh kang kui nyampung dak kanjeng Nabi malah nak kanjeng Nabi oning dak ka aba. Ngirim salam. Salawat itu ngirim salam ada pak lebat malaikat kanjeng Nabi kali itu berde salam dari fulan. Kali itu berde salam dari fulan. Kali itu berde salam dari fulan. Ben salam betul kalau jangan jadi kanjeng Nabi kan to ebales sapolo. Dilestarin kali itu pas puru. Orang itu ampun istiqomah, rawi boleh sering kanjeng Nabi, mun yang kau kenal kabaan. Jadi kulaku abek malah tak coni kang kui langsung nujuda ke kanjeng Nabi abdina umat ajunan, abdina masuk sarga benajunan. Siapa beun? Pasti remen nih. Mun letak kenal sareng kanjeng Nabi. Selala tak macaan selawat. Selala solat kita apa tengah-engaan. Jadi pas kira kanjeng Nabi dari kamar. Jerpon sambungan abe sareng kanjeng Nabi pon pege. Jadi jasa lagi menabi abe kan tuh cecer dari rombongan kulaku. Apa? Karena abe tandi tak kebe kang kui nyampung dari kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percuma karin toh abe pas teti umat saya paling bagus menabi abe tak bisa eka sareng kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kanjeng Nabi kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kapitang umat dia masuk surga kecuali orang setanda. Qalu wa man aba ya Rasulullah mak ada orang setanda kanjeng Nabi pasera. Man asani
Fakot aba orang seta ande norok katang lalampan, orang seta ande norok katang syariat maka orang gele arya kocak orang seta ande masuk deka swarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bun kanto parang lo ngain apa-apa ngain maulid Nabi dalam rangka aba tako king perpaan lepah kangkui terus nyambung ate de ka Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkana kadito aba king kan dalam rangka nyokoren cugenan kanto kan cugenan acara penapa nyaman nimang pola-pola kan kanto dalam rangka bunga mau bede timangan kadito aba andi nak foto bunga titik mabeda acara karito ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah mun ban perpan bunga mayu cokoren nyokor dak Allah taala kengain Allah taala ya'rifka fi syiddah make waktuna ban melarat Allah taala sibukan engak ka ban dibuna Kanjeng Nabi karito ben kanto kade pakon sareng Allah taala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ban munandi nikmat kebele ka orang lain kebele. Alhamdulillah engkau Ibrahim paragin nak foto. Ketepaan sareng kelahiran pun Kanjeng Nabi papolong samuga nak foto ka adinto bisa nerosaki perjuangna Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pasirepone si bisa nerosaki nah Kanjeng Nabi menabi benih beten kulo sareng ajunan saja. Sobung si bisa nerosaki karena nakar al ulama warasatul anbiya ulama karinto penerus daripada perjuangan para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku tu bedeng ulama ku tu bedeng kira ayat beda-beda mun mah tadi ulama kapi yempon satu litoron gula para rabu si beden ko lemul jaki lepas kadin toh salah staran kadin toh ampun setuju ampun jelas kabilah banget masuk Islam pas disebut lagi telok golongan kadin toh beda telok golongan kulaku sibukan penapa nyamana umat Kanjeng Nabi kadin toh aropa telok sepertama sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab beda sepertelok umat Kanjeng Nabi kadin toh masuk surga tanpa hisab ampun masuk jadi malaikat sudah nyata-nyaan sabar ya umat Nabi Muhammad. Oh iya, masuk. Wis tanya-tanyaan, Pak. Senomor 2 wasulusun. Ya'tuna bidzunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Senomor 2 kadin toh bade golongan umat Nabi Muhammad sengi betusan sejuraja. Banyak tusan juraja yang kun sareng Allah taala isapora pas tusan. Oh iya tusan bener ya, tusan bener ya. Yang kun bingko isapora. Oh masuk surga. Terakhir wasulusun ya'tuna bidzunubin wa khataya 'idham fayaqulu Allah taala lil malaikati idhabu wazinuhum. Senomor telok panikah padeng ibu tusak ya. Tusan aja rajek ya. Dadi sareng Allah taala tos geluh aji orang di jandi pemasok ke surga geluh. Ngelek kebe ketembangan, tembang geluh tuh sana. Tembang wan bi malaikat. Duh berek kadinto ya Allah. Berek kadito. Mak corak begbenya tuh sana. Jadi yang kuncung ngomong ibadah kebagusna. Kenapa kadito terusna? Fayatu fayaquluna ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wajadna a'malahum minadz dzunubi kamsalil jibal. Engak gunung tuh sana tekeran. Jadi pas derem kadito siapa masuk surga ya Allah. Kadipun apa pas dahbuna ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kengkun karena orang-orang kan itu mau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah karena baru kena syahadat kadin toh orang-orang kan itu pas sapora sareng Allah subhanahu wa taala. Jadi pas tadi sebab bagangkui beten kalau sareng ajuran kan itu masuk dekat surgana Allah subhanahu wa taala. Jadi pas orang yang mau syahadat kan itu kelebihan ikhlas man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah makan kan itu langsung dijamin masuk dekat surga Allah taala. Pas orang yang mau la ilaha illallah kelebihan ikhlas apa kan nak dinto karena beda barokah akan jeung Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai Nabi Adam bisa pora kadito.
Jadi semoga kadito kalaban berokan perkumpulan kati samangkin. Betul kula sareng ajunan sedaya kenging berokan kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sebutan kula muljaaki sakadito pamator dari betul kaula kurang lebih na betul kula nyon pangapora sebung batas epon atas satajah kejangkolangan betul kula nyon pangaporah karena kadito murni di kebutuhan betul kaula. Sakarito hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.